Okay, so let's continue our lesson objective 1.1D. Represent open, close and half open intervals and their representations on the number line. So the real numbers have the property that they are ordered, which means that given any two different numbers, we can always say that one is greater or less than the other. A more formal way of saying this is, for any two real numbers A and B, one and only one of the following three statements is true. A is less than B and it is expressed as A less than B. A is equals to B and it is expressed as A equals to B. A is greater than B and it is expressed as A greater than B. The symbol less than or greater than are called inequality sign. Okay, jadi kalau kita tengok dalam real number ni, dia sebenarnya dah dibuat susunan lah. Okay, jadi maksudnya kita boleh tahulah kalau contoh saya ada nombor 1 dengan nombor 2, then kita boleh cakap 1 ni lagi kecil daripada 2. Macam tu sebab dia dah ikut susunan. Okay, so contohnya kalau kita tengok dekat yang dia bagi ni, kalau dia ada macam ni, sign macam ni, ini adalah less than. Okay, so A adalah kurang daripada B. Kalau dia ada simbol equal macam ni, so dia adalah equal. Okay, A is equals to B. Kalau dia ada simbol macam ni, maksudnya dia adalah greater than. Okay, ataupun more than. Okay, so simbol ini, less than dan greater than ni, kita namakan dia sebagai inequality sign. Okay, the order nature of the real numbers, let us arrange them along a line. Imagine that the line is made up of an infinite number of points all packed so closely together that they form a solid line. So, kita boleh buat dia dalam bentuk real number ni dalam satu line tau. Contohnya line inilah. Okay, dan dia sangat pack lah. So, dia memang setiap nombor ni kalau dia real number, semua nombor dekat sini semua dikira. Okay, the points are ordered so that points to the right are greater than points to the left. Okay, so kita dah susun dia. Kalau dia punya kanan, dia adalah positif. Kiri dia adalah negatif. So, kita susun ya. Dia macam ni. Ikut order. Every real number corresponds to a distance on the number line starting at the center 0. Negative number represent distances to the left of 0 and positive numbers are distances to the right. The arrow on the end indicate that it keeps going forever in both directions. Okay, jadi kalau kita ada anak panah macam ni, maksudnya kita tahu dia adalah sampai infinity lah. Macam tu. So, kita akan ada kosong. So, daripada kosong ini, baru kita tengah. Ni kanan, sini, kiri. So, kanan yang positif, kiri yang negatif. Okay, all sets of real numbers between A and B where A less than B can be written in the form of intervals as shown in the following table. Jadi kita boleh buat dia dalam bentuk interval. Okay, so kita ada nama-nama interval ini. Boleh tengok lah. Okay, so the first one kita tengok dekat sini close interval. So close interval, dia punya notation dia adalah bracket square macam ni. Ini adalah notation dia lah. Kalau bentuk inequality sign-nya, dia adalah macam ni lah. X less than or equals to B or greater or equals to A. Okay, so ini bentuk dia. Jadi kalau nak represent dalam bentuk number line, so kita tahu dia macam ni lah. Okay, ni let's say this is A, this is B. So dia close. Jadi kita punya point ni jadi close. Dan kita tarik macam tu. Okay, itu masuk dalam bentuk number line lah. Okay. Open interval. Open interval ni dia bracket. Dia bracket je. Okay, kemudian kalau dalam bentuk inequality, dia X is between A and B macam ni. Dia punya inequality sign dia dekat sini, dia tak ada kat bawah ni. Tak equal kat bawah. Okay. So, dia adalah open. Jadi, kalau saya buat dalam bentuk number line, sini jadi A, sini jadi B. Bila dia open, dia macam itulah bentuk open. Okay. Kemudian half open interval. So ini adalah half open interval di mana saya ada satu open, satu close. Okay, satu open bracket, satu close bracket. So kalau dia buat dalam inequality, yang open tu tak ada line kat bawah lah, tak ada equal kat bawah. Yang ada close tu ada equal kat bawah. Okay. So kalau kita represent dia dalam bentuk real number line, so ni akan jadi
A open, B close. Color dance macam tu. Okay, kemudian tarik macam ni. Okay. Kemudian kalau saya ada half open interval tapi yang first A ni yang close, B yang open. So kita tengok je lah, kalau close je dia mesti ada line equal kat bawah. Kalau dia open dia tak ada lah. Jadi cara dia represent dia akan jadi sini A dan dia close, kita color macam tu. Kemudian B dia open macam tu. So kita connectkan mereka dua. Okay. Kemudian kalau saya ada open interval tapi saya ada infinity. Okay, kalau saya ada infinity, contohnya negative infinity to B. So kalau dalam inequality sign ni dia adalah X less than B. So X yang kurang daripada B. So maksudnya daripada negative infinity sampai ke B. Jadi kalau kita lukis dia punya real number line dia. So ni adalah B dan kurang daripada B dan dia open. So dia macam ni lah. So dia ada kita letak dia nak panah macam tu, maksudnya dia goes to infinity. Okay. Kemudian half open interval. Okay. Negative infinity up to B tapi dia close. Okay. B kat sini yang close. So dia punya X less or equals to B, di mana inequality sign kat sini ada equal sign. Then kita buat dalam bentuk dia number line macam ni. So this is my B. Since dia close, so kita color dia macam tu. Okay. Kemudian kalau saya ada open interval tapi yang A pula. So A to infinity. So nya X lagi besar daripada A. Okay. Jadi kalau saya buat dalam real number line macam ni. So this is my A dan open So dia lebih besar daripada A. Jadi kita akan goes to infinity. So kita letak anak panah ni Kemudian half open interval. So dia ada close bracket dekat sini. Dan X greater or equals to A. Okay. Dan kalau kita represent dia dalam real number line. So this is A dan dia close. Jadi kita kena gelapkan dia macam tu. Okay, tu cara dia. The symbol infinity is not a numerical. Maksudnya dia bukannya nombor. Jadi tak boleh sesuka hati infinity tu kita substitutekan dia macam tu tak. Okay, dia bukan nombor. Dia adalah satu benda yang kita pun tak tahu nombor dia berapa. Okay, so when we write A to infinity, we are simply referring to the interval starting at A and continuing indefinitely to the right.